श्रीदेवताभ्यो नमः अस्याजमानस्याः अग्रदेवताः श्री अलर्यन्मुद्गामद्भावती समेता लक्ष्मी वेङ्कटेश्वराभ्यां नमः नोदनुग्रहप्रवेशाङ्गपूर्णं सर्वकार्यदानविघ्नतापरिसमाप्त्यर्थं वादौ श्रेयं महागणपति पूजां च करिष्ये गणपतिಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮೀಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ತಮಿಳದ ವಾಂಗ ಅಕ್ಷರ ಹೂವು ಹಿಂಗೆ ಪಿಳ್ಳೆ ಪಿಳಿಸಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आज्ञायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि మీరు కూడా మన చుట్టూ అంటే మీరు కూడా महागणाधिपतये नमः आज्ञायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ఇవ్వండి కొంచెం ఆపత్తిస్తారా వినేసారా महागणाधिपतये नमः अस्थयोर्घं समर्पयामि वधान्योपाद्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि महागणाधिपतये नमः पసుపు కుంకుమ గంధము అక్షతలు కొంచెం వేయండి ఆ పిండి కొంచెం अलंकरणाभ्यर्घ्याकुवसंदूरान् समर्पयामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते अग्रवत्रेण अलंकरणाभ्यर्घ्याकुवसंदूरान्